Mauliatima ali Tuhan debata Jehovah didenggani basam dohot asini rohami mengeramuti mamasu-masu ngulunami sahatu tikion. Nuaing Tuhan mersinggah kami di hadapanmu di bagas jormon mamuji pasangapun kuarmu nabadiyai latu mangihun hatam nabadiyai dim todi perbadiyai napatauho kami mengatusi hatam nang si tangi honon nami atong pargugui mahami Tuhan marsaur rap dohot hatami mengasahon guar nenakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin. Waras marhita kamanginang hatani debata nagabe jamita di hari Minggu tanggal 15 Maret Imam minggu letare di enesian Efesus bidu 5 mamukamesian ayat 8 saharo di ayat 14 Efesus bidu 5 mamukamesian ayat 8 saharo di ayat 14 ujaha madihita kamanginang tapayuti hutma dirohat tagaduk marsada-sada aina holom dohamu najulu alai tiurdo anggonuaing di bagasan Tuhaning marparangi mahamu songon aka anak hati urun aina sahabasao dohot hati goran dohot hasitongan ido parbuini natiuri takasih hamu ma manang dia lomoni rohani Tuhani unang masaur hamu tua ka ulaun haholomun naswada parbuena pisangi hamu akai tagonan ay gari manaringoti naniula nasida dinabuni gari hailaudo alay gabi patardo isaluhuna tinoruan ni natiuri ay nasa naong dipapatar tiur may dibahini ninnado tarsunggul maho natarpodom jalahehe ma sian akka namate gabi sodangan ni Kristus maho ido anggo sahat damang dainang na hinahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus molo masuk kita taenet sian topik minggu guar ni minggu ta sadarion ima minggu letare na marlapatan marlas niruhama hamu sudidu hita kamang makarikoton makalomohon las niruha di tonga-tonga ni nulut taon baka sampai sudidu jolma madiuri inganan nabui patubuhun hasonangan las niruha di tonga-tonga ni nguluon alaya kamang do tamo kenang nadi igil di tonga-tonga ni minggu on di tonga-tonga ni minggu letare ya kamang marhiti-hiti turpuk Efesus on marlas niruha hita kamang songon aka anak ni hati uroni songon aka anak na marparange di bogasan hati uron ido las niruhata sudidu hita tutuna makalomo na te kamangina molo dinggan yana kotai molo akka dinggan ulauna dinggan parangena dinggan pakulingna dinggan pakatayonna dinggan nang parsauranna ido tahalomohon ido tahe kenang ido dangalong na sumakalomohon akamang aka ulaw na dinggan ulaw na uli na pinatupan niya kaya na kota na tapatupa dito nga tonga ni hasinganon alanido ba na rosi urus madokon marletare mahamu marlas ni roha mahamu mulo mangulu hamu di bogasan aka parange hati uruni mulo mangulu hape kaya na kota kamang do tawang kenang di bogasan aka halabokon holong ni roha di bogasan dame di bogasan parasi ni rohao na kamang do tawang kenang las marohata ido idaw tadi tonga-tonga ni turpukon alani Efesuson surat ni Apostel Paulus paingoton huriyei sian bagas hurungan ibana alatakas di bege ibana barita ya kamang do tamo kenang taida di ayat tului adong di si Efesus 5 ayat tului dibayad di si permainanon ragam ni harorangon pangahution ima namasa diluati bakat namasa di tonga-tonga ni luati ya kamang do tamo kenang adong ajas pemahaman persobau na sida tu dewi arteis dewi kesuburan manoba gana-gana anak kamang
Akahalak na Porsia, akahalak na madok Kristen, alay nguluna kamang do tamo kanang dibogasan hahulumod do peibana. Alani do roh Apostol Paulus manungguli na sida. Paingoton na sida ido ba na idokon ay nahulum do hamu na julu. Maka mereka disadarkan dengan jati diri mereka. Status mereka hadiriun nia sida hadiriota kamang do tamu akenang najulu dibogasan hahulumod dohita sautik mulak kita tubuh dia kamang inang adorak sutu tadda agama Kristen adorak sutu tadda namar Tuhanon dibogasan hahulumod dohita gudang dope namar sobat tu sumangat ni namati adong dope na makaporsihai moloro tu kuburan moloro tu udian mabuat tibaho mabuat na kasipanganon na dihasoloman na gabi di pasu-pasu gabi di ramoti gabi mangulu muse sahalani na mati na madongan yak ka na mangu ido na julu adorak sutatada Kristen na paduahon adorak sutatada yak Kristen masay dang taboto hayason yung tamudo tayo na julu di sentri najulu parsahito na paling para najulu tikisutada Kristen ima marsahi butuha gudang gocol mamati gawe didok koma nahuna datu dui nahuna odui hape naso diboto do majaga hayason satabi dangarok ya kloset di jabu-jabu marsabarangan do sunguni sudinang ale dung ro barita nauli dung ro sinomense na kamang do tamong kenang najulu kamang do tamong kenang hula ro alugu ito ro do zolma najulu madokon ngaro opui nang ro do babai ina hape sa tunga dung marsiajar dung ro sinomensen mabuat barita nauli di pajongjong sikola di pajongjong rumah sakit akamang do tamong kenang tatadama kamang hahi pasoni tatadama kamang hapis taroni tatadama kamang do tamong kenang haluauni marhiti-hiti hatani di bata tulu di pajongjong ibana taksay holan barita nauli hape nang di bain-ibana do sikola idahamudo banna HKBP somalna ilabung na dong go sikola HKBP somalna songon HKBP lagu HKBP baligi idamudo ijolo na rumah sakit ilabung na sikola budang dobe di Simanuk Kalit isiad daw SD monolaw hita tu SD Simanuk Kalit SD Gudung warra SD HKBP mononaing pero ayu nang pula icaki hamu aleong guna julo ngagurang kabupati seni tamat alena julu di bay sikolayannya di sima marsiajar kamang adora sotatadda do pe dak taboto do pe huruf dak taboto do pe kamang kainang namasa dito ngatonga ni ngulun serodo pe tu pikirata narodo opui narodo songonon do songonon akahalidu ni pe miad do pe di rohata dang boy manapu borngin dang boy majarum borngin gudang go pe katok ale dung tatadda ha Kristenoni dung marsiajar hita kamang do tamo kenang lam taatusi mahapenang hati uroni di tonga-tonga ni ngulut alani do kamang do tamo kenang dipaingot si Paulus musena sida ay naholom do hamu najolo hita kamang miad di tonga-tonga ni ngulu na holom na Porsia na manoba tu kanan na olo do pita tumangi siya kasumanga ni namate na olo do pehita majui akasumanga ni kanamate kamang do tamo kenang alai tiurdo anggo nuaing hamu di bagasan Tuhani kita sudah diterangi oleh firman Tuhan nga disodangi di batabe hita nunga di patiur Tuhani hita marhiti-hiti hama mate nei marhiti-hiti pakok kopon nei di hita kamang enang nunga dilesebe utang ni dosa tei nunga ditubus behita nunga disesa be pangalaw siyotay molo-olo behita na julu akamangulahon na sosuman na sotuwa na sodengga na kamang dipaingot si Paulus mamuseng uluta ay nunga ditubus Kristus samu ay dang anak hahulumoni bihamu anak katiurom mana alani kumarparange hita dibogasan hati urun taidama di ayat siyay parbueni aka anak hati uroni ay nasa habasaon hati goran hasitongan ido parbueni hati uroni akamang do tamu kenang omma parbueni ngulu ni akayanakon na dibogasan hati urun na tapi main gudang do pe halaki madok sebagai orang-orang Kristen di hati hai
Gudang nang porsia di Tuhan ale mano batu dewi artis. Nang dipartikin mayngona kamang do tomong kenang gudang do pehita hala Kristen, gudang do pehita nama dokon saya percaya maka tidak ko hata porsian au porsia di Tuhan di bata alaya kamang di padua do pe di bata di tonga-tonga ni ngono. Taida manwa yang dipartikin mayngon tarlumobi di bogasan bulanon tung nagudang ajol manwain adong mahasiswa bunuh diri, adong mahasiswa na dibunuh dongan-donganna, adong bahkan nadi Medanon dang binoto dope buruni anggota DPR tebingi na mati mahasiswa ikan akamang do tamo kenang gudang hita numaing na tapi nunga tadok kita porsia di Tuhani na tapi tadok kita mangulu di bogasan holong ni Kristus songon aka anak-anak hati gurun ale parangit tap angalahot tap abahinat ta kamang do tamo kenang liling dope jala gudang dope nalalap di bogasan hahulumun. Saliling olo hita mangkosomi dongata, saliling olo hita makaciti dongata ingot tamuma dang anak-anak hati urut dope hita. Ay didok disi habasau dope nang didok komusi hasitongan dohot hati gorani ido parbuini aka anak-anak hati uruni akama. Damang dainang nahinahulongan itu kata Yesus Kristus. Alani di odiho si Paulus si tanwang di tonga-tonga ni minggu letarion di bogasan las di roha asa marlas di roha hita asa tatakasi dirita kamang asa ta rumari dirita nuayang parangit ta pangalahot ta pabayenat ta kamang asa takasongon anak-anak hati urun asa las rohata asa boy hita marletari ido di dokon di ayat 10 takasi hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani mari akamang lomoni di bata mata sukun unang lomoni rohata molo lomoni rohani jol marus na marbinggun noy maragam mo itu tae maragam lomoni rohani Tuhani mata takasya kaina dia dunai halomohon ni Tuhani dia dona dipangido ni di bata ido banna di dokon di Efesus bidu opati ayat 10 pitui di dokon disi parange nai baru na hinalomohon ni di bata unang maadong dihamu akariting unang maadong dihamu aka arsak manguhumi makosomi di doko desia kamang do tamu kenang di ayat 10 pitu sah tu ayat 32 Efesus bidu pati parange nai baru parange ni ngulu halak na dibogasan hati urun halak na marparange songon aka anak hati urun lam ibaru ma parange na pakatayon na ngulu na pabahenan na di tonga-tonga ni ngulu na sigano pare ido na diigil di minggu letareo na kamang do tomo kenang beta kamang do tomo kenang tapauba madirita jala di dokma di ayat 10 opati di baheni ninnado tarsunggul maho na tarpodum tabudu kamang mudup pita di bogasan hajahatoni alani tabuni hajahatoni gudang dojol manaso olo ruar siani karena sudah enak memakan uang yang tidak miliknya, karena sudah enak memakan yang bukan haknya, karena sudah enak untuk menguasai yang tidak kekuasaannya, maka dia sangat susah untuk sadar. Alenua yang hatani di bata minggu sadarion, paingotok kita, asa mulak kita kamang, didok disi tarsunggul mau, mari sadar, sadar mau, naso punam. Naso artam, naso milik, mari kembalikan, mari balik datang kepada Tuhan. Mulur naso tupado pe ulota, tatadikum makamanginang, sadar mahita, dang ulota hape, dang ulauku hape jora maau Tuhan, nunga salpu be, tadi konokku manai akaparange pangalahu naso tupai, mulak maau tuho, unang adong be ya kamang do tamu kenang. Asa marletare hita ido na diigil di minggu on asa di bogasan las di roha hita kainang molo di bogasan halaboko kita di bogasan habasaon hati goran hasitongani hita las matuturu hata kainang di bogasan lomoni rohani di bata hita marparange hobartu anak hati uroni marparange hobartu anak ni debata ia debatado hati uroni ibana do sodang ni portibio tai hutum ma debata
Tayhut tu matu kate kamang do tomo kena. Gabe parholong. Gabe parasiroha. Gabe na olo sumiaho dirina. Unang masongon portibion. Songon ido epistel tay nakingan. Si Samuel marnida rupa do. Didok ko si Samuel do. Odo colmana na togoson. Na mokon na tiboon. Daw. Yang go di bata akay nang patar do dedo pan di bata. Dang adong nabuni. Molo pe boy hito tapoles pakai bedak macam-macam ido ko kamu nomar kanu yang aka bedak muna kaparupuan ali ingot tamu ma anggor rohamune di boto di batado. Tuk songo dia pe di bereng jol ma bagak muna uli muna, tetapi masalah hatimu Tuhan tahu, tidak bisa dimanipulasi. Walaupun dunia ini panggung sandiwara tapi Tuhan tahu. Tuk songo dia pe malota maka itu sungut dia pemalota mengatur kata-kata ale diboto di batado anggoro hatau nina diboto di batado na tulus do holongta na bulus do rohata na bulus na sitong do hita manang daw Tuhan yang tahu kamang do tamo kenang alani do makana di minggu sadadon minggu letare itu giho kita kamang do tamo kenang mengulu marparangi songon aka anak hati buruni kita kamang do tamo kenang ama tutu bayanota asabo itu kita mangulahuni asa margogo hita kamang ahado sorminata kamang do tamo kenang taida ma kamang do tamo kenang di pesalmen 100 sia pesalmen 110 sia ayat 105 didok di si omma sorminata asabui hita gabe anak aka anak hati uruni didok di si hatamido sulu ni patu jala hati urun di dalaku. Firman Tuhan menjadi cermin, firman Tuhan menjadi acuan di dalam hidup kita supaya kita berjalan di dalam anak-anak terang. Hata ni di batama kainang, lau makatai hita, lau marpabahena kita, lau mangula-ulaut ta hita. Maralo do tuhatan ni Tuhani. Beta ta ingot, idot tong. Songon hatan ni Tuhani. Unang olo behita terputus asa. Unang olo beta songon namasan wae bunuh diri, diinum racun, diinum maha. Unang be maralo do tuhatan itu hani. Hatani di batama da tiup akenang. Hatamido sulu-sulu ni patu. Maka firman Tuhan itu menjadi terang bagi kakiku. Dalatta kamanginang di portibio gajang nai. Adang dangadong nau botosa kan, anggota ringo tiki kan. Ngatai dan weng di huriaton namoding dongata. Darong nau botosa alania kamang do tomong kenang kita tidak tahu jalan kita sampai mana perjalanan kita tidak tahu sampai mana Tuhan yang menentukan oleh karena itu mari menjadi cermin kita firman Tuhan mari kita berdasarkan berlandaskan firman Tuhan untuk menjalani hari-hari kita melakukan tugas kita melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak terang anak-anak katiurun nahina lo mohon ni debata. Amin martangi yang mahida. Mauliati mali Tuhan di bata Jehovah di hatam no kutangi hok kami paingutok kami musi. Adorak sohuta dahami tutuho Tuhan dibukasan hahulumut Tuhan. Dibukasan haramunut Tuhan. Dibukasan aka ulaun hajahatot Tuhan Tuhan. Alai dukun hutadahami dukun huha porsi hami ho Tuhan dukko si ihtoko hami Tuhan lam takas mahu boto hami namaralo do saluhu naka ulo nami aka pabehenan nami nasudinggani alani di papatar ho musi di paingot to musi hami di patota ho musi turuhan nami Tuhan hadirion nami integritas nami songon aka yanakon ni di bata akayanakon nang pinalua nang tinobus ni dia bata nang binuri ni mudarmu nang durus di hau pinor silangi ale Tuhan dia bata Jehovah patau matutu paingot matutu hami Tuhan asa toto kami marsi hokot jala marparange jala hulau kami hobartulo meniro kami jala patau hami Tuhan asa sulikit dia akasakap nang lo meniro kami tonga-tonga ninggulu nami Tuhan pergugui kami Tuhan
Mulu mangasahon gugu nami do mangasaho diri nami do Tuhan. Lipido kami gudang hagaliun nami. Gudang hahurangan nami di portibio Tuhan. Ay mangasaho daging do pihami. Alayang goto dimi Tuhan nami di tonga-tonga ningulu nami. Jala di paingot to kami musi marhiti-hiti hatam nabadiyay ma Tuhan. Nagabe sodang di tonga-tonga ningulu nami. Nagabe sormed di kami Tuhan. Dasor nami. Mangula-ulaw nami. Makubasi tarlumobi. Patupahon akka parsurom mo itong atong haningulu nami. Parguguy hami Tuhan. Jala totong Tuhan paingot hatami ditong atong haningulu nami. Asaboy hami Tuhan marlas ni roha. Songon guar ni minggu nami minggu sadarian minggu letare marlas ni roha hami saluhut na. Ala totong marsiho hot makaporseho. Marsiho hot tami di ulaun akka hati uroni. Dia ka ulaun holong ni rohai hami Tuhan. Itong atong ni hasyang anon. Di Tuhan di bata jauh basah di rumah daging nang todi nami. Patar do tutu hami Tuhan dia dopamu. Manang na bulus, manang na ias, manang marpangait do roha nami i. Hodo na ubotosa. Alai paulak ma Tuhan. Molo pe ramuk kami. Molo pe Tuhan. Huha holongi hami aka huaso ni portibon. Taiti hami Tuhan asa hutudal hukami i. Asa huyutok kami hu. Asa huwa porsi kami marsiho kami Tuhan mangihutok ko. Ali Tuhan debata Jehovah. Sai pasu-pasu ma Tuhan akar ruas di huriam. Amanami ina nami na marminggu di minggu sadario. Lehon las neroha nasida. Lehon gogo tu nasida Tuhan. Hatami nagabe sulu-sulu. Nagabe hati uro di ngulu nasida. Li Tuhan debata Jehovah nang soksoni Tuhan mangido mangelik kami todopamu Tuhan. Dia karuas di huriam na tongon di boga sa parsahidon. Tarlumobi iboto nami Tuhan boru ni huriam na poso bulung nami. Santi Octavia boru tapu bulun. Napiak di rumah sakit Royal Prima. Mangido mangele kami todo pamu Tuhan. Tung dia pe hangalutod di si ubeon nay. Tung dia pe Tuhan na haci na dipakai lalahon ni ibana Tuhan. Ape hutangamu na sumuruhi. Mabubut salu na kaparsahito na kahangalutoni. Mamasu-masu aka ubat si pangano sino mo na pidar sa ulihon na. Ale Tuhan debata Jehovah. Nang dia karuas di huriam dope Tuhan na sotak kasubo to hamin waing. Na mangadopi aka parsahiton. Na mangadopi Tuhan aka adong na hal di pamatang na. Na adong na di ay ibana Tuhan. Na sopola di patolhas ibana Tuhan. Tuhan ho mana mangula. Ho mana uboto sa Tuhan manang dia penahurang itong atongan ningulo niya kama nami ina nami. Kaya nakon nami ruas ni huriam sa luhut na kami pasar militangon. Lehon matuhan hamalumo ni. Tanggal hon matuhan akaparsahito ni. Tanggal hon akahangaluto si pamatang nasi. Nang sungsonya di Tuhan debata jauh mangido mangilik kami Tuhan. Ima dia kaya nakon nami Tuhan ninalamad dohoti ujian sikola. Ujian perpudi Tuhan. Pasahaton nami makageleng nami tuadopamu Tuhan. Ay siya kodo mula nasida Tuhan jala paula kon nami musa itu adopamu Tuhan. Ay hodo na marnapunahon nasida. Ay hodo na uboto sa Tuhan saluhut na hagaliw dot haurangan na. Nang halubian na Tuhan alani mangido kami itu adopamu Tuhan. Parbisuki makayanakon nami. Parguguy manasida Tuhan. Lehon hapis tarat Tuhan tarlumobi lehon parningotan dia kaparsyajaran na niajarhon niya kaguruna na sa laut. Asaboy dia tusi ibana dia lusi ibana ka ujian na pinasaha ni sikola nang na pinasaha ni pamareta nami dapot na pinarsita na dapot na sinakapan na Tuhan pakyomu para romu nguluna guguna tikina Tuhan gabe sibuan barita na uli marhiti-hiti aka hapis taranay Tuhan debata Jehovah nang parguguy ma Tuhan ruas ni huriami nang naposomi Tuhan di inanami ima situa sodang boru siregar nang jumulu marjungulu amanami gupar bawadi hutagaul Tuhan Tuhan bocado rohani keluarga ngudo pakilalaan na Tuhan gudang tutu Tuhan na makilalaon hamaguan sian amanami ale porsiero hami ale Tuhan lehonomo pakirimo di inanami naposomi nang dia nakon na Tuhan di boru na Tuhan papos rohana Tuhan adong doa mana manotong ima amana di surgui ima Tuhan Yesus Kristus na puna saluhna
unang paluas ganggu nasida, unang paluas gabe tahuton nasida Tuhan ala nong jumolo marujumolo sada ama siya tonga-tonga ni rumah tangga nasida porsiado hami ali Tuhan hodo na mga puli nasida hodo na mga lihon guguto nasida Tuhan napatauhon sa luhut na keluarga Tuhan mga dobi paru kilo na masa di tonga-tonga ni ngulu nasida si maruham ali Tuhan de bata jauh ba nang pasikop Tuhan dia ka ulaw na sinakapan nasida pataruhon amanami tuinganan parsato kirani nadong disikop par Tuhan di ari silasa asa ho Tuhan na patulus ho Tuhan na mangalihon ari na tiur mangukap akar rohani na marholong iroha Tuhan lau patupahon akan nariko di tonga-tonga ni ulaw ni asa udur dengan tutur ulaw ni mardalan ho Bartolomo ni rohami ali Tuhan de bata Jehovah nang mangido hami todo pamu Tuhan asa pasu-pasu saluhut na ka ulaw nami pakubasyo di tonga-tonga ni huriam hakabipi pasar melitangon nang tarlumobi Tuhan di pamaso-maso ni anak kon ni huriam imanggin nami judi ka gultom rap dohot iboto nami boru lubis Tuhan majalok pamaso-mason di hari Sabtu tanggal 20 sada Mareton pasu-pasu Tuhan sayho mana mangalihon ari na tiur pasikop aka persiapan di tonga-tonga ni pamasu-masu ni nihun hahi pasod di naposom dia manami amang preses dinalaw mamasu-masu yanak kodohot boru ni huriami asas lulus dengan tutur ulaw ni mardalan asamar sangat marmulia warmu nabadie ali Tuhan de bata Jehovah dinalaw mulak peno kami Tuhan sahat matu tanganmu nabadie daging nang todinami nang dia kadongan nami namar hobas di minggu sadarion sian hare tahun namar liturgi namar agenda Tuhan napapungu pelean namar titing nang namar musik song leader nang IT saluhut na tahe Tuhan napi nararmu napi nakem napi nelikmu ulam-ulam di tonga-tonga ni parminggu anon pasu-pasu tupahi Tuhan gok las ni roha kami mulak siap bagas joromon pasidukon ulaw nami mengasahon kuarenak mu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin.